जनवरी में KSE 100 अपनी तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर था। सिर्फ 6 हफ्तों बाद उसी इंडेक्स ने अपनी वैल्यू का तकरीबन 23% एक झटके में खो दिया। जून में वापस नए रिकॉर्ड हाई बनाए, पूरे साल का रिटर्न 44%। और अब जुलाई में दोबारा वही वॉर, दोबारा वही पैनिक। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। और जो लोग ये पैटर्न समझते हैं वो हर क्रैश के बाद पहले से ज्यादा अमीर निकलते हैं। आज मैं आपको पूरा पैटर्न नंबर बाय नंबर्स दिखाऊंगा। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज की वीडियो में हम 4 चीजें कवर करेंगे। पहली, पिछले 6 महीनों में PSX में असल में क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन डेट बाय डेट। दूसरा, ये क्रैश इसी जंग की वजह से हो रहा है जिसमें पाकिस्तान शामिल भी नहीं, तो फिर मार्केट क्यों गिरी, इसकी असली साइकोलॉजी। तीसरा, वो एग्जैक्ट नंबर्स जो बता रहे हैं कि ये पैनिक और बिग अपॉर्चुनिटी है या जेन्युइन रिस्क है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। फोर्थ, AI को यूज करेंगे उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो इस डिप में बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आपको पूरी टाइमलाइन पता ना हो तो हेडलाइन देखकर डर जाना बहुत आसान है। पहली बात क्लियर कर देते हैं, ये जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान है, मिडल ईस्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड। वो तंग समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। अब टाइमलाइन सुनिए। जनवरी 2026 में KSE 100 ने अपनी तारीख का सबसे बुलंद तरीन सतह छुआ, 189,000 पॉइंट से लेके 191,000 पॉइंट्स के दरमियान। PSX की टोटल मार्केट वैल्यू उस वक्त तकरीबन 20 ट्रिलियन थी। ये बुल रन मई 2024 से शुरू हुआ और 20 महीनों में इंडेक्स ने 150% से ज्यादा रिटर्न दिया। फिर 28 फेब 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक शुरू कर दी। फुल स्केल कन्फ्रंटेशन शुरू हुई। मार्च में PSX ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश देखा। एक ही दिन में तकरीबन 16,000 पॉइंट्स यानी 10% उड़ गया। मार्केट इतनी तेजी से गिरा कि सर्किट ब्रेकर लगाकर ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। फिर 8 हफ्तों के अंदर PSX की मार्केट वैल्यू 4 ट्रिलियन से ज्यादा उड़ चुकी थी। मार्च में इंडेक्स अपनी सबसे नीची सतह 146,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। हाई से लो तक ये तकरीबन 24% का क्रैश। लेकिन फिर क्या हुआ, रिकवरी। सऊदी अरेबिया से फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। पाकिस्तान ने अप्रैल में $750 मिलियन का यूरो बॉन्ड और मई में $250 मिलियन का पांडा बॉन्ड इशू किया, यानी दुनिया वापस पाकिस्तान को पैसे देने लगी। IMF ने भी अपना रिव्यू क्लियर कर दिया। 17 जून को अमेरिका और ईरान ने एक इंटरम सीज फायर MOU साइन किया। ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई और 30 जून जो पाकिस्तान का फिस्कल ईयर एंड है, KSE 100 1,80,000 पॉइंट्स पर क्लोज किया। पूरे फिस्कल ईयर 2026 में 44% रिटर्न। और ये तीसरा साल जब PSX ने गोल्ड, बॉन्ड्स और हर दूसरे एसेट क्लास को पीछे छोड़ा। अब जुलाई आता है, इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट से 1,88,000 पॉइंट्स के जोन तक पहुंच जाता है। लेकिन 6 जुलाई को ट्रंप ने कहा कि सीज फायर ओवर है। 8 जुलाई को 4,000 पॉइंट्स प्लस गिर गया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर 4 मरतबा स्ट्राइक्स किए। ईरान ने जवाब में कुवैत के एक ऑफशोर रिग पर हमला किया और 13 जुलाई को ट्रंप ने दोबारा नेवल ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% फीस का मुतालबा भी कर दिया। नतीजा, ब्रेंट क्रूड एक हफ्ते में 10% से ज्यादा बढ़कर $85 तक पहुंच गया। और आज 14 जुलाई को जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, PSX इंट्राडे में 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर चुका है। इंडेक्स 1,74,000 के अराउंड ट्रेंड कर रहा है। तो ये है पूरी तस्वीर, एक रिकॉर्ड हाई, एक 23% क्रैश और एक 44% वाली रिकवरी। और अब दोबारा वही वॉर, दोबारा वही सेलिंग। अब आते हैं, पाकिस्तान जंग में है नहीं, फिर मार्केट क्यों गिरी। ये सवाल सबसे जरूरी है। अगर मिसाइल ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहे हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है, तो फिर PSX गिरा क्यों? इसका जवाब है पैनिक सेलिंग और ओवर रिएक्शन। ब्रोकरेज हाउसेस ने खुद इस बात को हाईलाइट किया है कि KSE 100 ने इस बार भी अपनी रिएक्शन ओवरडू की है। सिर्फ मार्केट ओपन होते ही इंडेक्स 10% तक गिर गया था, जबकि पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस जंग से नहीं। रूपी स्टेबल रहा, बॉन्ड यील्ड्स भी स्टेबल रही, जो बताते हैं कि मैक्रो लेवल पर कोई जेन्युइन क्राइसिस नहीं था, सिर्फ सेंटिमेंट का क्रैश था। ये पैटर्न नया नहीं है। पिछले 8 साल में पाकिस्तान ने इसी तरह के क्रैशेस बार बार देखे हैं। 2018 में IMF क्राइसिस के बाद मार्केट 30% करेक्ट हुआ,
2020 में कोविड के वक्त ओवरनाइट क्रैश हुआ। 2022 में जब रुपया 178 से 280 तक गिर गया और इन्फ्लेशन 38% तक पहुंची, तब भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने प्रेशर में आकर अपने शेयर्स बेच दिए। हर दफा जो लोग डर कर बेच गए उन्होंने लॉस बुक किया, और जो लोग रुक गए या उसी वक्त और खरीदने की हिम्मत कर ली, उन्होंने अगले 12 से 24 महीने में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। यहाँ एक सिंपल वजह है, इंसान के दिमाग में। हमारा दिमाग हेडलाइंस और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। जब टीवी पर वॉर, ब्लॉकेड, स्ट्राइक्स जैसे लफ्ज रिपीट होते हैं तो फियर का रिएक्शन जेन्युइन रिस्क से कई गुना ज्यादा होता है। और जब हजारों लोग एक ही वक्त पे सेल बटन दबाते हैं तो प्राइस गिरती है, वैल्यू नहीं गिरती, सिर्फ प्राइस गिरती है। ये फर्क समझना ही पूरी वीडियो का कोर है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में लिखें आपने पिछले 2 हफ्तों में अपने PSX पोर्टफोलियो के साथ क्या किया, खरीदा, बेचा या कुछ भी नहीं किया। आगे नंबर्स थोड़ा टेक्निकल होंगे, इसलिए अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब आते हैं मिस्टर मार्केट का सबक, बेंजामिन ग्राहम का फ्रेमवर्क। बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफे के टीचर थे और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिखने वाले, एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे मिस्टर मार्केट कहते हैं। तसव्वुर करें हर रोज आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। कुछ दिन वो बहुत खुश होता है और आपको आपके शेयर्स के लिए बहुत ज्यादा प्राइस ऑफर करता है। कुछ दिन वो बहुत परेशान होता है जंग की खबर सुनकर या किसी भी वजह से, और बहुत कम प्राइस पर आपके शेयर्स खरीदने की ऑफर देता है। ग्राहम कहते हैं मिस्टर मार्केट आपका गाइड नहीं है, वो आपका सर्वेंट है। आप उसकी मूड फॉलो नहीं करते, आप सिर्फ तब डील करते हैं जब उसकी प्राइस आपके फायदे में हो। जंग की खबर आने पर मिस्टर मार्केट ने पिछले हफ्ते पैनिक में प्राइस कम कर दी, लेकिन क्या बिजनेस की असल वैल्यू भी उतनी ही कम हो गई? फौजी फर्टिलाइजर का प्लांट, UBL के डिपॉजिट्स, OGDC के रिजर्व, हपको की प्रॉफिट्स, इनमें से किसी का भी असल ऑपरेशन एक हफ्ते में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस चेंज हुई क्योंकि मिस्टर मार्केट डरा हुआ था। मैंने PIA के बहुत अरसा पहले शेयर्स लिए और उससे मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने टिप पर भरोसा करके पैसा लगाया और नुकसान उठाया, उस दिन मुझे समझ आई थी कि इन्वेस्टिंग टिप से नहीं डिसिप्लिन से होती है। और डिसिप्लिन का मतलब यही है, जब सब डर रहे हो तब भी आप नंबर्स देखें, इमोशंस नहीं। ये असूल सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हर उन इन्वेस्टर्स ने फॉलो किया है जो लंबे अरसे में PSX से वेल्थ बना पाए हैं। अब देखते हैं कि नंबर्स खुद क्या कहते हैं। नंबर्स जो बताते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। यहाँ असल चीज शुरू होती है, इमोशंस छोड़िए, सिर्फ डाटा देखें। वैल्यूएशन, इस वक्त PSX का फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशो तकरीबन 6.8 गुना है। रीजन के दूसरे मार्केट्स जैसे इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह का एवरेज तकरीबन 12.5 गुना है। यानी PSX अपने रीजनल कंपेटिटर से तकरीबन 46% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड यील्ड तकरीबन 7% से ज्यादा है, जबकि रीजनल एवरेज 3.86% के अराउंड है। रेमिटेंसेज, फिस्कल ईयर 2026 में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिकॉर्ड 41 बिलियन से ज्यादा भेजी, पिछले साल से 9% ज्यादा। ये नंबर्स अगले 2 साल में और बढ़ने का अंदाजा है। फॉरेक्स रिजर्व, स्टेट बैंक के पास इस वक्त तकरीबन 18 बिलियन प्लस के रिजर्व्स हैं और टोटल लिक्विड रिजर्व्स कमर्शियल बैंक्स मिलाकर तकरीबन 24 बिलियन डॉलर्स। ये 2023 के 3 बिलियन डॉलर से 6 गुना ज्यादा। स्टेट बैंक गवर्नर ने खुद कहा है कि दिसंबर 2026 तक ये रिजर्व्स 20 बिलियन से ज्यादा होंगे। अब आते हैं क्रेडिट रेटिंग। तीनों बड़ी ग्लोबल एजेंसीज मूडीज, S&P एंड फिंच ने पिछले 2 साल में पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की है। ये बताता है कि दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को पहले से कम रिस्की समझ रहे हैं। IMF प्रोग्राम, पाकिस्तान ने अपने IMF प्रोग्राम के रिव्यू टाइम पर क्लियर कर लिया है। यूरो बॉन्ड और पांडा बॉन्ड दोनों इशू करने में कामयाब हुए हैं, जो बताता है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स ने पाकिस्तान पर दोबारा भरोसा करना शुरू कर दिया है। ब्रोकरेज टारगेट्स, टॉप लाइन सिक्योरिटीज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसर्च हाउस में से एक है, उनका अंदाजा है कि KSE 100 दिसंबर 2026 तक 2,03,000 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। AKD रिसर्च जो इससे ज्यादा बुलिश है, उनका टारगेट है 2,63,000 पॉइंट्स का। दोनों केसेस में करंट लेवल से ये एक सिग्निफिकेंट अपसाइड है। यहाँ जरूरी बात, ये ब्रोकरेज टारगेट्स गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल अंदाजा है बेस्ड ऑन करंट डाटा। लेकिन जब वैल्यूएशन इतनी सस्ती हो, डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा हो और मैक्रो फंडामेंटल्स, रेमिटेंसेस, रिजर्व्स, क्रेडिट रेटिंग
सब इंप्रूव हो रही हो, तब हिस्टोरिकली हर दफा पीएसएक्स ने रिकवरी दिखाई है। अब आते हैं असली खतरे, बैलेंस्ड रियलिटी। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो अपॉर्चुनिटी वाली वीडियोस में लोग छुपा जाते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट होना जरूरी है। डेंजर नंबर 1, पाकिस्तान अपनी एनर्जी जरूरत का 80% से ज्यादा इंपोर्ट करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सच में लंबे अरसे के लिए बंद हो गई या ऑयल प्राइसेस लंबे वक्त तक हाई रही, तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। करंट अकाउंट्स जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में सिर्फ 0.1 बिलियन था, पिछले साल 1.9 बिलियन सरप्लस से काफी कम। इस पर दोबारा प्रेशर आ सकता है, और अगर करंट अकाउंट बिगड़ता है तो रुपी पर भी असर पड़ सकता है। डेंजर नंबर 2, इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल ईयर 25 की 4.5% से बढ़कर इस साल 7.1% हो चुकी है। यस, ये अभी भी 2022 और 3 के 38% से काफी कम है, लेकिन ये डायरेक्शन ध्यान में रखने वाली है। डेंजर नंबर 3, ये जंग कभी भी एस्केलेट या डी एस्केलेट हो सकती है। किसी को भी एग्जैक्ट टाइमलाइन पता नहीं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, और किसी भी ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस गारंटी नहीं होता। डेंजर नंबर 4, जो सबसे जरूरी है, वोलेटिलिटी के दौरान लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग खास तौर पर खतरनाक होती है। अगर आप बोरो किए हुए पैसे से इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट एक और झटका खाती है, तो आपको फोर्स सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, चाहे फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हों। तो ये वीडियो सब कुछ अभी खरीदने वाली वीडियो नहीं है। ये वीडियो कह रही है कि पैनिक मत करें, लेकिन ब्लाइंडली भी मत कूदें। अब आते हैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। 4 सिंपल प्रिंसिपल्स जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। नंबर 1, बॉटम टाइम करने की कोशिश ना करें। कोई भी एग्जैक्ट बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसकी जगह एसआईपी या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अप्रोच यूज करें। थोड़ा थोड़ा रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करें, जैसा मैंने अपनी सिप सीरीज में खुद किया। नंबर 2, क्वालिटी पर फोकस करें। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री और लो डेट वाले सेक्टर, जिसमें फर्टिलाइजर, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स हिस्टोरिकली इस तरह के क्रैशेस के बाद जल्दी रिकवर करते हैं। लेकिन ये स्टॉक टिप्स नहीं है, ये सिर्फ कैटेगरीज हैं जो रिसर्च के काबिल हैं। नंबर 3, अपनी इमरजेंसी फंड मार्केट से बाहर रखें। कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जिसका आपको अगले चंद महीनों में जरूरत पड़ सकती है। नंबर 4, जूम आउट करें। डेली हेडलाइंस देखने के बजाय 6 महीने और 1 साल का चार्ट देखें। जो इन्वेस्टर सिर्फ हेडलाइन पर रिएक्ट करता है, वो हमेशा लेट खरीदता है और जल्दी बेचता है। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और एआई को यूज करके पूछते हैं कि इस क्राइसिस में कौन से स्टॉक्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो लेट्स मूव टू स्क्रीन। हम लोग शॉर्टलिस्ट करने जा रहे हैं वो वाली कंपनीज जो कि इस क्राइसिस के अंदर जो भी करंट बना हुआ है ईरान और अमेरिका का, उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो सबसे पहले क्विकली प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट हमने काफ़ी डिटेल्ड बनाई है इसी पर्पज़ के लिए। यू आर अ टॉप टियर पीएसएक्स इक्विटी एनालिस्ट, portfolio manager and risk strategist. Your task is to shortlist the best 5 Pakistani stock exchange stocks to buy during the current war crisis geopolitical shock environment. इस environment के लिए 5 स्टॉक्स हमने उसको कहा है कि बेहतरीन दे दे। आप ज़्यादा भी इस प्रॉम्प्ट को चेंज करके ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमने गोल डिफाइन किए हैं कुछ, ये आपने देखना है, इंपॉर्टेंट है। द गोल इज़ नॉट टू फाइंड द चीपेस्ट स्टॉक, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमें ब्लू चिप्स चाहिए। द गोल इज़ टू फाइंड द बेस्ट लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टॉक्स दैट कैन सर्वाइव अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर रिलेटेड टू स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट। ये आप देखेंगे आगे हमें जब रिजल्ट्स देगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके अंदर हमें बताएगा भी कि क्यों सेलेक्ट किया। प्रायोरिटाइज कंपनीज दैट आर लीस्ट अफेक्टेड बाय रेजिंग ऑयल, supply chain disruption, currency pressure, panic selling, and prolonged market volatility. Focus on stock that can still create value in future even if the crisis lasts longer than expected. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान के हमने डाला है क्योंकि वॉर का पता नहीं होता कि वो कितनी देर चलेगी, कितना जल्दी रुक सकती है। तो हमें वो वाले स्टॉक्स चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में जो है वो वॉर की क्राइसिस को सर्वाइव कर सकते हैं। यूज़ ओनली करंट एंड क्रेडिबल डाटा। प्रेफर ये वाली चीज़ों को प्रेफर करें, ये वाली चीज़ें यूज़ ना करें। हमने सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दी ताकि एआई जो है वो उसको फिल्टर आउट कर दे। अच्छा, योर एनालिसिस मस्ट यूज़ फिल्टर्स। वॉर रेजिलियंस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी स्टेज करंट ऐसी है जिसके अंदर वॉर लाइक सिचुएशन है। तो हमें ये चीज़ चाहिए कि हमारा जो भी स्टॉक हो वो वॉर रेजिलियंट हो, ठीक है। तो हमने ये करना है। चेक हाउ एक्सपोज द बिजनेस इज टू वॉर एस्केलेशन, ऑयल शॉक्स, शिपिंग डिसरप्शन, इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट कॉस्ट एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। फ्यूचर वैल्यू हमें क्रिएशन करें, ठीक है, ये हमें उसके अंदर चाहिए। बैलेंस शीट स्ट्रेंथन
ہمارے پاس ڈویڈنڈ سیفٹی ہو, بزنس کوالٹی ہو, لیکوڈیٹی اینڈ انسٹیٹیوشنل کوالٹی, یہ ساری چیزیں ہوں, اور ویلیویشن, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ویلیویشن ہمارے پاس ہو. اچھا, اس کے بعد آ جائیں جی اسکور ایوری اسٹاک 100 میں سے ہم نے اس کو کہا جی اسکور دیں. وار ریزیلینس, یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے ایک اسکور دے دیا ہے فار ایچ آف دا 5 اسٹاک گفٹ. یہ ساری چیزیں ہمیں دے دی. اب آپ ریزلٹس میں دیکھیں گے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرو گا. آلسو پرووائڈ, یہ ہم نے اسپیشلی ڈالی ہے, چیک کریں ذرا. 3 اسٹاکس ٹو اوائڈ ان دس وار انوائرمنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ہمیں وہ والے اسٹاکس بھی بتائے جو اوائڈ کرنے ہیں, وہ سیکٹرز بتائے جو کہ ریزیلینٹ ہوں گے اس کرائسس میں, وہ سیکٹر بتائے جو موسٹ ونریبل ہوں گے, اور 1 کنزرویٹو پورٹ فولیو مکس فار رسک اوورس پی ایس ایکس انویسٹر, 1 ایگریسو پورٹ فولیو. یہ 2 پورٹ فولیوز بھی ہمیں بنا کے دے گا. تو یہ پرومپٹ کے ریزلٹس بہت امپورٹنٹ ہوں گے, یہ آپ ابھی آگے دیکھیں گے. اچھا, گیو اے سیپریٹ ویو فار, اب یہ دیکھیں اگر وار جو ہے وہ 1 مہینے میں کول ڈاؤن ہو جاتی ہے تو, اگر 6 مہینے انریزالو رہتی ہے تو, اور اف آئل پرائسز اسٹے ایلیویٹڈ فار لانگر ٹائم, تب کیا پرابلم آ سکتی ہے پاکستان میں. یہ ساری ڈیٹیل آگے ابھی ہمیں اے آئی پرووائڈ کرے گا. مارکیٹ اگر 10 سے 15% اور فال کرتی ہے تو کیا ہوگا. اسٹاک پریفرنس ہم نے ساری ڈال دی کہ ہمیں بلو چپس چاہیے, کون کون سی جگہوں سے چاہیے, ہم نے ڈال دی. یہ آپ اپنے مطابق ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز میں سے نکالنی ہے, ایڈ کرنی ہے. ویری امپورٹنٹ ہے یہ آؤٹ پٹ فارمیٹ ہم نے اس کو بتا دیا. اس کو ہم لوگ سمپل کنٹرول اے کنٹرول سی کریں گے. ہم لوگ یوز کریں گے کلاؤڈ کو ایز موسٹلی میں کلاؤڈ کو یوز کرتا ہوں. اس کو ہم لوگ کر کے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو ہم نے ایکسٹرا اس کو لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹرا کو کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو پش لگا دیں گے. تو ہمارے ریزلٹس آ گئے ہیں, یہ ہم لوگ ریزلٹس کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. اس میں اس نے سب سے پہلے کرائسس کانٹیکسٹ دیا ہے, وائی دس فریم ورک از ناٹ ہائپوتھیٹیکل. اس کے اندر دیکھیں اس نے ساری چیزیں لکھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ چل رہی ہیں. افغانستان بارڈر پہ, بلوچستان سیکورٹی کرائسس, آزاد جموں کشمیر میں جو پولیٹیکل انریسٹ ہے, انڈیا پاکستان ٹینشن, مڈل ایسٹ اسپل اوور جو پرابلم وہاں پہ چل رہی ہے, میکرو فال آؤٹ, پیٹرول پرائسز جمپ 40% ان اے سنگل منتھ. ابھی دیکھیں یہ پرابلم سارے اس نے لکھ دیے ہیں. کے سی 100 میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا ہے. The data that matters for stock selection. The recent sell-offs have been broad-based and panic-driven, not company specific. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی یہ جو ہے وہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے یہ مارکیٹ میں ڈاؤن فال آیا ہے. یہ کمپنیز جو ہے وہ ابھی اپنے طریقے سے کھڑی ہیں. ٹھیک ہے, ایگزیکٹو سمری ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے اسٹاکس ہیں جو کہ اس نے شارٹ لسٹ کیے ہیں, اور ان کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اس نے او جی ڈی سی لکھا ہے, پھر میزان بینک ہے, پھر ایف ایف سی ہے, پھر سسٹمز لمیٹڈ ہے, اور ہبکو ہے. یہ جو لسٹ ہے یہ اس نے کریٹ کی ہے سروائیویبلٹی کو دیکھ کے اور فیوچر ویلیو کریشن کو دیکھ کے. یہ 2 چیزوں کے اوپر ہمارا یہ اسٹاک پورٹ فولیو بنا ہے. اس میں وہ سیمنٹ اور فرٹیلائزر یا بینک سیکٹر نہیں اس نے ڈالا جو کہ ویک پے آؤٹ کوریج کٹ کرے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے چیز دیکھ لینی ہے. شارٹ لسٹڈ ٹیبل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. او جی ڈی سی, ایم ای بی ایل, یہ سارے آپ نے دیکھ لیے. ان کے اس نے ساتھ میں اس کو سکور کانفیڈنس سکور بھی دیا 8-10. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیچے. اب اس نے ڈیٹیلڈ انالیسس دیا. وائی اٹ کوالیفائز. او جی ڈی سی پاکستان کا لارجسٹ ای این پی company ہے, state controlled ہے, with a diversified portfolio of producing fields plus a steady stream of new discoveries. It sells at a price indexed to international crude gas benchmarks. Why it's less affected by war? This is the structural inversion that makes OGDC the top pick. The same global oil price shock that hampers importers and اب دیکھیں یہ اس نے بڑی زبردست بات بتائی ہے کہ جو سب چیزوں کو ہٹ کرتی ہے, جیسے امپورٹرز ہیں اور ایسے لوگ, وہاں پہ او جی ڈی سی کا کیونکہ ماڈل ایسا ہے, اس کی اس قسم کی جو ہے وہ ارننگ ہے کہ اس کو پی کے آر میں پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آ جائیں مین ڈاؤن سائڈ رسک. میننگ فل چنک آف ریسیویبل سیٹس انڈر پاور سیکٹر. ابھی اس کے اندر سرکولر ڈیٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, کیونکہ ایسی سچویشن میں ظاہر ہے اس کو پیسہ ملنا مشکل ہوگا گورنمنٹ سے بھی. اچھا, ڈیویڈنڈ سمری بھی, اس کیونکہ ڈیویڈنڈ بھی پے کرتا ہے. اس نے اس ساری چیزوں کو وار کو مد نظر رکھتے ہوئے او جی ڈی سی کو نمبر 1 پہ لایا ہے, میزان بینک کو نمبر 2 پہ لایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ون آف دی بیسٹ بینک ہے, بہترین پرفارمنس اس نے دی ہے. ٹھیک ہے,
اور اس نے کہا جی MEBL انکم کمز فرام لو کاسٹ کاسا ڈپازٹ بیسڈ اینڈ فائنانس ٹریڈ ریلیٹڈ اسپریڈ ناٹ فرام امپورٹیڈ انپوٹس اور گلوبل شپنگ روٹس. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ افیکٹ نہیں ہوتا, اس لیے اس نے اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا. یہ بہت زیادہ ڈیٹیل اس نے دی ہوئی ہے, آپ اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. پھر فوجی فرٹیلائزر ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے. فرٹیلائزر از فوڈ سیکورٹی لنک ڈیمانڈ. ظاہر ہے یہ چیز ایسی ہے جو کہ آپ وار ہو جو مرضی ہو, آپ کو یہ چیز پروڈیوس کرنی ہے, فارمرز نے بائی کرنی ہے, اور اس کا ڈاؤن فال آنا اس طرح کی سچویشن میں تھوڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں گے سسٹمز لمیٹڈ. اس کا تم ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے ڈالر بیسڈ ارننگ ہے, تو اس کو تو ایسی سچویشنز میں جہاں پہ PKR جو ہے وہ نیچے جائے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دس از دا پیورسٹ ٹرو ہیج آن دا لسٹ. سسٹم اسٹاک بیٹا از افیکٹولی نیگیٹو, میننگ ہسٹوریکلی اٹ ہیز مووڈ انڈیپینڈنٹلی آف ناٹ ود KSE 100 وار ڈریون پینک سوئنگس. ٹھیک ہے, ہسٹوریکلی بھی اس نے جو ہے وہ اس چیز کے اندر ریزیلینس دکھائی ہے. اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. اچھا, ہب پاور کمپنی ہے, اس کے اندر اب ہم نے دیکھا ہے کہ پاور جنریشن ظاہر ہے ہمارے لیے اسینشیل ہے, اور اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. ڈالرز میں اس کی ارننگ ہے, میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا بھی چکا ہوں, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. باقی اس نے کافی ساری ڈیٹیل اس میں دی ہے, اب اپنے طریقے سے پڑھ لیجیے گا. رسک اینڈ ریڈ فلیگ سرکولر ڈیٹ, یہ OGDC اور جتنی بہت ساری کمپنیز میں یہ پرابلم آ سکتا ہے, اس کو دیکھنا ہے. ایسکیلیشن رسک از ریئل اینڈ ملٹی فرنٹ, بالکل بڑھ سکتی ہے بات. ٹھیک ہے, ڈیٹا فریشنس سیورل آف دا فگرز ابو. ٹھیک ہے, 2026 کے ہیں, ظاہر وار کے بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں, تو ڈیٹا کو ہمیں اس حساب سے چینج کرنا چاہیے. SBB پالیسی پاتھ از اے سوئنگ فیکٹر فار MEBL. یہ کیونکہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک رسک بن سکتا ہے. ویلیویشن رسک از کنسرن ان سسٹمس کی ویلیویشن میں کر سکتا ہے. اچھا, یہ ہم نے اس سے سوال پوچھا تھا, 3 اسٹاکس ٹو اوائڈ ان دس انوائرمنٹ. اس نے کہا جی PIHCLA, بالکل. ایفرٹ, اچھا یہ ایک بڑا نام ڈالا ہے اس نے. ایگرو فرٹیلائزر کو اس نے کہا جی اوائڈ کریں, اس نے پوری ریزن دی ہے, آپ اس کو پڑھ لیجیے گا ڈیٹیل سے, میری ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. امریلی اسٹیل, یہ 3 کو اس نے کہا ہے کہ ابھی اس انوائرمنٹ میں آپ نے نہیں لینا. اور اسی طرح ہم سیکٹرز کی بات کریں تو سب سے زیادہ ریزیلینس دکھائیں گے آئل اینڈ گیس, اسلامک کمرشل بینکنگ اور فرٹیلائزر سیکٹر. یہ 3 سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ اس انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ ریزیلینٹ ہوں گے. لیکن جو ونریبل ہوں گے اس میں ایویشن اینڈ ٹریول, بالکل. لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کے اوپر پریشر آئے گا, لو ویلیو ایڈڈ. اور آٹو موبائل اسمبلی, یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ اپنے اوپر ہٹ لے سکتی ہے. پورٹ فولیو اگر ہم دیکھیں کنزرویٹو اگر آپ ہیں تو اس کے اندر آپ اس طرح 25% OGDC MEBL, 25% FFC اور HUBC میں 15%, اور کیش یا ٹی بلز میں 10%. یہ آپ کنزرویٹو اپنا مکس بنا سکتے ہیں. اگر آپ ایگریسو رہنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بڑھایا جا سکتا ہے OGDC سسٹمز اب کو, باقی دونوں کو تھوڑا سا کم رکھا جا سکتا ہے. اچھا, اب سینیریو انالیسس کر لیتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر وار 1 مہینے میں کول ڈاؤن ہو جاتی ہے تو براڈ ریلیف ریلی لائکلی وتھ سکلیکل بینک سیمنٹ آٹو. ٹھیک ہے, پروبلی آؤٹ پرفارمنگ دس ڈیفینسو لسٹ. اس لسٹ کو آؤٹ پرفارم کرے گا یہ والا لسٹ اگر وار جلدی کول ڈاؤن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن OGDC اور MEBL ظاہر ہے وہ اپنے مطابق اپنے طریقے سے چڑھتے رہیں گے. اف دی وار اسٹیز unresolved for 6 months, this is the scenario this list is built for. ٹھیک ہے جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ لسٹ اس ہی سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائی ہے کہ 6 مہینے میں, یا اگر وار یہ 6 مہینے تک چلتی ہے تو ہماری یہ لسٹ کام کرے گی. اچھا, اف آئل پرائسز اسٹے ایلیویٹڈ فار اے لانگ ٹائم, OGDC از دی بینیفیشری, اسٹینڈ آؤٹ بینیفیشری. ٹھیک ہے, اگر یہ وار لانگ ٹائم, آئل پرائسز جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے اوپر رہتی ہیں. اف پاکستانی روپی کمز انڈر پریشر, تو OGDC اور سسٹمز جو ہے وہ بہتر پرفارم کریں گی. اف دی مارکیٹ فالز another 10 to 15%, ہسٹوریکل پریزیڈنٹ مارچ اینڈ ارلی جون جولائی suggest the drop would panic driven and broad based rather than fundamental driven. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس میں ڈیویڈنڈ پیئنگ نیمز جو ہے نا, جیسے OGDC becomes mechanically more attractive as yield rises. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی yield بڑھ جاتی ہے, اس وجہ سے وہ بہترین پکس ہوں گے. فائنل رینکنگ آپ دیکھ لیں, یہ ساری جیسے اس نے بتائی تھی
ون لائن کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں. ان ا وار کرائسس پی ایس ایکس انوائرمنٹ دا سیفسٹ پلیس ٹو ہائڈ از ناٹ ڈیفینس, اٹس ڈالر لنکیج. بڑا امپورٹنٹ ہے. او جی ڈی سی سسٹم ٹرنس کرائسس اون ٹرانسمیشن میکینزم oil and currency into a tailwind, while MEBL, FFC and HUBC provide the balance sheet ballast to survive whatever comes next. تو یہ بہت زبردست انالیسس تھا, اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے نکالا ہے. اس نے ایک ہمیں پورٹ فولیو بنا کے دیا ہے, آپ اپنے مطابق اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہی ہے پوری کہانی. ایک جنگ جو پاکستان کی نہیں ہے, ایک مارکیٹ جو اوور ریئیکٹ کر رہی ہے, اور نمبرز جو کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹلز ابھی بھی مضبوط ہیں. ہسٹری نے 4 دفعہ یہی دکھایا ہے. پینک ٹیمپرری ہوتی ہے, ڈسپلن پرماننٹ ویلتھ بناتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیویبل تھی تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور یہ ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ جو پچھلے ہفتے پینک میں اپنے شیئرز بیچنے کا سوچ رہے تھے, کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ اس کریش کو خطرہ سمجھتے ہیں یا اپرچونٹی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو.